Halo semuanya, Halo, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Sebelum kita tidur, Aha. Bapak tidak kelihatan matanya. Oke. Sebelum kita tidur, kita akan membahas sebuah tema tentang hak dan kewajiban suami istri. Ini adalah request tema dari salah satu teman aku, namanya Andisa di Wuppertal. Dan baru kita bisa realisasikan sekarang videonya karena suamiku tidak sibuk dengan komputernya. Jadi mari kita membahas hak dan kewajiban suami dan istri. Menurut Bapak, apakah hak dan kewajiban seorang istri? What things do? Die Pflicht ist eigentlich, also Sayang. ja, die Pflicht würde ich sagen, ist nur, dass die Frau treu sein soll. Itu artinya apa, Troy? Ja, Was bedeutet auf English? treu. Google Translate. Makanya disuruh aku bikin subtitle, aku saja tidak fasih bahasa Jerman. Troy. Setia. 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 Auf Deutsch, auf Indonesisch. Ja. Und auf Englisch treu. Trust. Setia. Loyal. Loyal to. Oke, lanjut. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, Apa? Setia. Kewajiban seorang was ich istri. von einer Frau erwarte. Oke. Lalu, jadi kewajiban dari seorang istri adalah menurut suamiku setia. Kesetiaan itu adalah nomor 1. Lalu, apa lagi? Das, Das was? ja, das ist das Einzige, was ich von einer Frau erwarte. Aber Frau sollte auch Kinder und Mann kümmern, oder? Nein, das muss ja der Mann auch um der Frau, deswegen hebt sich das ja wieder auf. Wow, suamiku pikirannya terbuka sekali. Katanya, kan aku bilang, bukankah seorang perempuan itu sebaiknya mengurus anak dan suami. Nah, suamiku bilang, beide könnten das machen ya. Ja. Itu bukan hanya kewajiban dari seorang istri, tapi dari kewajiban seorang suami juga. Jadi dua-duanya gitu. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist, dass du treu bist. Ya, Das muss von dir auskommen. Ja. Deswegen ist das für mich eine Pflicht. ya. So wie ich für dich treu sein muss, Heeh. musst du ja auch für Ja. mich treu sein. Genau. Und das ist für mich die einzigste Pflicht, die man hat in einer Ehe. Einer Ehebeziehung. Ja, oder Beziehung auch, genau. Und was noch? Das was? Verpflichten gibt's für mich nicht. Itu aja. Gila. Kamu suami aku nih ya. Jadi kewajiban seorang istri cuma satu, setia. Udah itu doang, guys. Tidak ada yang lain-lain ya. Salut, tepuk tangan untuk suamiku tercinta. Langka manusia langka, guys. Warum? Was gibt's für dich? Selain setia, sebenarnya kalau menurut aku sih ya, sebagai seorang perempuan itu memang sebaiknya bisa mengurus anak dan suami. Ich finde, die Frauen sollten auch Kindern und Mann kümmern. Okay. Weißt du warum? Weil das bei dir in der Kultur so ist. Katanya mungkin karena itu dari budaya kamu seperti itu. Tapi ini bukan karena budaya, tapi karena menurut aku ya, wenn der Mann arbeitet, dann sollte die Frau Kinder kümmern. Das meinte Ja, ich. aber es gibt ja auch Frauen, die arbeiten, da kümmert sich der Mann um das Kind und das Haus. Ja, ich sehe. Deswegen sage ich, das hat nichts mit Frau und Mann zu tun. Oke. Karena menurut Stefan itu di Jerman kan juga ada
perempuannya yang bekerja dan laki-lakinya yang di rumah menjaga anak. Dan itu di Jerman normal ya. Mungkin kalau di Indonesia ini suatu hal yang tabu ketika perempuannya yang bekerja lalu laki-lakinya yang jaga anak di rumah. Tapi kalau di Jerman itu suatu hal yang normal, itu biasa aja dan tidak ada masalah dan tidak dibicarakan oleh tetangga, tidak dibicarakan oleh keluarga besarnya gitu. Di Jerman itu normal ya, bukan suatu hal yang tabu. Makanya di Jerman tuh ada namanya Hausmann. Tidak Gibt es, ja. ya, tidak hanya ada ibu rumah tangga tapi juga ada yang namanya bapak rumah tangga dan itu normal ya guys di Jerman. Gitu. Karena di Indonesia ini memang tabu dan aneh. Gara-gara jendela dibuka jadi lalat. Oke, selanjutnya menurut kamu sayang kewajiban seorang istri itu apa lagi? Yang aku tahu ya, yang pernah aku dengar kewajiban dari seorang istri itu adalah yang melayani suami, masak, seks, gitu-gitu. Tapi menurut suami aku kewajiban seorang istri cuma satu, setia. Oh my god. Emang kadang setia itu jauh lebih mahal. Pada saat pacaran mungkin kalian bisa lah ya milih-milih mau 2, 3 terserah, tapi pada saat pernikahan cukup satu ya, cukup satu. Terus satu. Oke. Lalu kan dir? haknya apa sayang? Was haben bei dir denn die Männer alles für Pflichten? Nein, noch nicht fertig. Itu kan Pflicht. Ja? Haknya apa dong? Hak dan kan Rechte der Frau. Rechte der Frau, Rechtenya apa? Haknya itu dia apa? dass die Frau geliebt wird. Gelip, oke. Ja. Haknya adalah perempuan Cinta. dicintai. Dicintai. Terus apa lagi sayang haknya? Und Recht zum Beispiel, wenn die Frau Hilfe braucht, dass man auch da ist. Kalau si perempuannya ini atau si istrinya ini butuh bantuan, der Mann muss da sein. Ja. Ya, jadi ketika perempuan butuh bantuan, si laki-lakinya atau si suaminya harus ada untuk membantu. Also damit meinte ich, wenn ich jetzt auf Arbeit bin, kann die nicht da sein, klar. Das geht nicht. Oder wenn ein Soldat da ist, der jetzt 3 Monate ins Ausland muss, kann er auch nicht für die Frau da sein. Iya sih. Aber wenn er da ist, dann muss er auch helfen. Oke, jadi maksud Stefan kalau misalkan perempuannya ini lagi butuh bantuan tapi si prianya tidak bisa membantu pada saat dia bekerja, atau contohnya misalkan soldat army gitu, kayak tentara gitu kan, nggak bisa setiap saat ada di sana. Tapi kalau misalkan si cowoknya lagi ada di samping istrinya dan istrinya membutuhkan bantuan, ada baiknya si prianya ini ya membantu gitu. Itu maksud Stefan. Terus ada lagi nggak sayang haknya? Was für Rechte noch? Bahagia, dicintai, glücklich, der Mann Ja, muss ist ja mit Liebe. lieben ya. Ya, oke. Jadi harus dicintai, harus membantu istrinya. Terus apa lagi? Haknya apa lagi? I don't know. Tidak tahu. Kannst du raus? Oke, coba dari sisi laki-lakinya. Mungkin nanti ketika kita ngomongin dari sisi laki-lakinya, nanti kita juga akan menemukan tuh sisi perempuannya. Dan Laki-laki. menurut aku nih ya, kewajiban dari seorang suami itu adalah, tapi kalau menurut aku cinta itu tidak bukan dari suatu kewajiban sih, tapi memang dasar sebuah pernikahan itu adalah cinta. Jadi cinta itu tidak masuk dalam suatu hal kewajiban. Tapi menurut aku kewajiban dari suami itu adalah tidak membiarkan istrinya itu ya cuman masak di dapur, ngurus anak, terus belum lagi ngurusin suami, pakaiannya segala macem, terus malamnya istri itu harus bisa memuaskan suami. Nah, kalau di Jerman ini guys,
kalau perempuan, kalau si istrinya ini menolak untuk berhubungan intim, si prianya tidak berhak marah, karena perempuan itu di Jerman sangat dilindungi. Kalau misalkan dia nggak mau berhubungan seks terus cowoknya maksa, itu cowoknya itu bisa dilaporkan ke polisi loh. Sex? Ja, aber ich habe gesagt, wenn die Frauen in Deutschland, wenn die Männer Sex machen möchten und dann die Frauen sagen nein, dann müssen die Männer nicht, come on, wir müssen Sex machen, bla 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 bla. Verstehst du, was ich meine? Ne? Wenn die Männer Sex machen möchten und dann die Frauen möchten das nicht, vielleicht müde. Oder Migräne. Ja, und dann die Frauen sagen, nein, bitte, ich bin müde. Und dann die Männer sagen, aber ich möchte jetzt Sex machen, bla bla bla. Gibt's auch in Deutschland, ja? Aber könnten die Frauen zur Polizei sagen, oder? Oder zum... Könnten sie, aber meisten machen das ja nicht. Oke. Ya, tapi kalau di Jerman kayak gitu. Bisa Das ist ja nicht dilaporkan. eine Vergewaltigung. Ya, itu bisa dilaporkan ke polisi. Dan kalau menurut aku kewajiban dari seorang suami adalah, kalau masalah menafkahi, aku itu tidak setuju. Kenapa? Ketika kalau misalkan perempuannya juga bisa mencari uang, why not? Seperti yang kita bicarakan ya, di Jerman itu juga ada yang namanya houseman, juga ada namanya bapak rumah tangga. Jadi bukan berarti si cowoknya ini ya mencari nafkah, satu-satunya orang yang mencari nafkah yang harus memenuhi kebutuhan hidup suami istri. Kalau menurut aku sih nggak harus juga. Kalau misalkan di si cowoknya sakit atau apa, terus si cowoknya si ceweknya yang harus kerja, bagaimana? Gitu. Terus Warm. ya siapa suruh? Terus kewajiban, kalau menurut aku kewajibannya apa ya? Kewajibannya itu ya ngebantu istri sih, ngebantu istri. Kayak misalkan, untungnya aku punya suami ya, punya suami yang super baik banget. Aku kalau misalkan lagi beres-beres rumah, minimal kayak nyapu, ngepel, cuci piring, itu dia nggak pernah yang namanya absen untuk nanya apa yang bisa aku bantu. Dia pasti sebisa mungkin berusaha untuk membantu aku mengurus rumah. Menurut aku sih kewajiban ya. Tapi untungnya suami aku bukan karena kewajiban, tapi karena emang tipikal dia seperti itu. Tapi kalau menurut aku normalnya ya seperti itu. Jangan jadi pria yang maunya dilayani. Iya, jangan jadi pria yang maunya dilayani, tidak. Deadline. Terus maunya menjadi raja di rumah. Kayaknya aduh, aku nggak setuju banget sih dengan hal kayak gitu. Ya, well, ini ngapa jadi rusakin sayang buku aku? Ya tuh kan rusak. Kapu. Tuh kan baby mah dirusakin, ini kan baru beli. Terus kewajiban seorang suami apa lagi? Oke. Kewajibannya adalah buat istri kamu bahagia. Jangan pernah memukul, jangan pernah membentak. Karena istri itu bukan babu, istri itu bukan pembantu. Ya, karena masih banyak banget laki-laki di dunia ini yang menganggap perempuan itu cuma di dapur, ngurus anak, ngurus suami, bikin puas suami di ranjang. Itu salah banget. Buat istri lo bahagia, men. Ya, buat istri lo bahagia. Jangan pernah mukul istri lo. Jangan pernah bentak istri lo. Karena perempuan itu untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Asik. Apa sayang?
Also, was ich noch sagen würde, ist, Oh, dia mau ngomong akhirnya. Gempa in bumi. einer Beziehung, in einer Ehe, bei Mann und Frau, ja, wenn einer arbeitet und der andere nicht arbeitet, Hier dann, wenn, ihr versteht kein Deutsch. Okay. Wenn einer arbeitet, der andere nicht arbeitet, muss, Ada auf Englisch. kann ich nicht, Okay. muss der andere, der nicht arbeitet, auch ein bisschen Respekt, oder was heißt Respekt, bisschen Nachsicht mit den anderen haben, der arbeitet, weil er geht zum Beispiel schwer arbeiten, so wie ich. Und wenn du ja nicht arbeitest, du gehst ja auch arbeiten, kleinen Job, Mini. Mini, Mikro. Mini-Mikro, Mini-Mikro. Trippeljob. Triple Job. Ja, aber wenn du jetzt gar nichts machen würdest, dann müsstest du ja auch ein bisschen Nachsicht mit mir dann haben, wenn ich von der Arbeit komme und müde bin. Ja. Das ist vielleicht eine Pflicht von dir, sage ich jetzt mal, gegenüber mir, weil ich arbeite immer, schwere arbeite und immer hier Unfall mache. Ja? Ich verstehe nicht. Ah, mantap. Enggak, aku ngerti. Bagus. Also ich muss Respekt zu dir. Aduh, wie? Ja, nicht Respekt, aber tolerieren, wenn ich auch mal nach Hause komme und müde bin von der schweren Arbeit. Ja, aber Zum ich. Abschalten brauche ich Ja. dann auch ein paar Minuten. Ja, aber ich mag dich, wenn du vor dem Computer Du magst das nicht? schläfst. Schläfst? Ich mag nicht. Oh, das ist gut, dann kann ich schlafen. Nein, karena dia bilangnya sih kayak Weil wenn ich im Bett gehe und schlafe, dann schlafe ich lang und dann kann ich abends nicht mehr schlafen. dia mintanya sih kewajiban aku sebagai istri itu karena kan dia kan kerjanya agak berat ya guys. Ketika dia pulang kerja itu dia itu capek, dalam keadaan total capek, dan dia itu suka banget tidur di depan komputer guys. Sedangkan aku minta sama dia, Bobo. please kalau mau tidur itu di tempat tidur, jangan tidur tuh kayak gini. Istri mana yang tega ngelihat suaminya tidur begitu di depan komputer? Makanya aku selalu bilang, please tidur tuh tempat tidur, biar nyaman, biar enak. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich dich sehe, wenn du da schläfst, Stefan, schlafen wir im Bett, im Bett, Ja, das ist aber ein Problem. Dann gehe ich im Bett, schlaf, dann schlafe ich lange. Ja, Und das dann kann abends man- kann ich nicht mehr schlafen. Oke. Dann bin ich abends hier bis um 1, 2 Uhr wach. Oke, jadi kalau kata dia, kalau misalkan dia tidur di tempat tidur itu, dia tidurnya lama, guys. Das Jadi siehst du. oke. Siap bos, mulai sekarang saya tidak akan mengganggu bapak. Kalau bapak sudah tidur di depan komputer, saya akan bodoh amat. Saya tidak akan menegur bapak untuk tidur di tempat tidur lagi, karena keinginan bapak seperti itu sudah. Oke. Terus oke, kalau hak dari iya tadi itu udah termasuk hak juga sih. Hak dari seorang suami adalah mendapatkan respect juga dari istri. Kalau misalkan kalau suaminya pulang kerja, ya jangan diomelin, suruh istirahat, siapin makan gitu. Kalau aku sih kayak gitu, siapin makan, suruh istirahat. Nah masalahnya Stefan ini pulang kerja itu pasti bakal langsung duduk depan komputer, main komputer sampai dia ketiduran gitu. Nah, dan aku cerewetnya tidak suka melihat suamiku tidur di depan komputer, berasa tidak punya bed, berasa tidak punya tempat tidur tuh guys. Terus apa lagi dong? Ini kita jadi kemana-mana, ini omongannya 20 menit kayaknya nggak jelas deh omongan kita hari ini. Und das Soalnya heißt, kecampur-campur bahasanya jadi pusing. und das heißt ja dann auch, ich gehe arbeiten oder ich nach Hause komme, soll es nicht heißen, hier, du machst das. Habe ich gesagt? Nein, nein, nein. Ich meine das jetzt in In einer einer Ehe. Beziehung. Ja. Es gibt ja auch Frauen, die gehen nicht arbeiten, sind nur zu Hause. Der Mann geht arbeiten, kommt nach Hause und die Frau. Hä?
Und dann muss er mal noch kochen, das. Das gibt's ja auch. Okay. Und bei Und das deiner finde ich, Frau? nein, das machst du ja alles. Gott sei Dank. Und du lässt die ganzen Fliegen immer Kalau kata rein. Stefan, karena ada banyak juga perempuan di Jerman yang si perempuannya tidak bekerja, laki-lakinya yang bekerja, terus perempuannya di rumah cuma ngurus-ngurus kuku doang, ngurus kecantikan doang, apa namanya, pedicure gitu-gitu ya, pedicure, manicure. Terus nyampe rumah si cowoknya itu disuruh masak sama dia, disuruh bersihin rumah, suruh ngurus anak. Jadi istrinya cuman nonton TV doang mungkin, atau ya nggak tahu ngapain, atau shopping doang, ngabisin duit suaminya. Dan makanya aku tanya, emang aku kayak gitu? Enggak, untungnya kamu melakukan semuanya, bisa di rumah. Iyalah, untunglah kamu punya istri yang OCD, sayang. Mich nervt die Pflege. Aber Gott sei Dank, du hast Frau, die OCD hat. Kennst du OCD? Es gibt OCD. Außerirdischen. Ja, es gibt OCD zum Beispiel nicht das ist nicht in Ordnung. Muss alles in Ordnung. Aber bei Lona OCD mit Staub. Ja, aber nicht so schlimm. Gibt Ja, schlimmere Gott sei Dank nicht so schlimm. Tapi kalau misalkan soalnya aku tipikal orang yang kalau udah ngeliat debu itu bisa sakit kepala, nggak tahu kenapa. Kayaknya aduh, harus buru-buru cepet-cepet dibersihin gitu. Kalau Lona sih gitu, harus cepet-cepet. Kecuali ruang ini ya, ruang gamenya Stefan. Kalau ruang gamenya Stefan Okay, give Game. up. Tidak. Was? Warum? Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau diomongin nggak? Skip no. Ada lagi nggak? Rechte und Pflichten. Für Männer. Das ist gleich wie bei Frauen. Bei mir ist Gleichberechtigung, weißt du? Oke. Saling Nilai mencinta lah ya. Berarti kewajibannya itu adalah saling mencinta. Sayang, tapi masalahnya kalau cinta itu bukan satu kewajiban, tapi memang cinta itu kommt vom Herzen. Also das ist keine Pflicht. Ich finde ja. Ja? Also das ist keine Pflicht, oder? Pflicht nicht. Recht, habe ich gesagt. Recht? Es ist mein Recht, von dir geliebt zu sein, werden. Oh iya, satu lagi kewajiban yang menurut Nicht aku ya. Pflicht. Hast mich wieder falsch verstanden gehabt vorhin. Oke. Oke, berarti kewajibannya. Woi. Ini jadi muter-muter nih, makanya malas guys bikin podcast sama dia, ribet. Dua bahasa. Mana masalahnya bahasa Jerman aku itu belum lancar-lancar banget. Takutnya ada miskom. Also ich habe gesagt, die Pflicht. Ja. Was habe ich gesagt bei Pflicht? Kewajiban. Pflicht itu kewajiban. Rechte itu hak. Oke, Ja, genau. lanjutkan. Ich habe jetzt alles vergessen. Ich habe den Faden verloren. Aber ich Geht bei finde, mir ganz schnell. ich finde Pflicht auch saling melindungi. Dass man Itu. treu ist, habe ich gesagt. Oh, treu, treu itu setia. Tapi kalau kewajiban itu adalah saling melindungi, saling percaya, tidak saling menyakiti. Itu kewajiban dua-duanya sih kalau menurut aku. Ya. Ja. Ich finde auch, das ist Pflicht, ja. Für Männer? Beide. Beide? Sie sollten Sie müssen, nein, nicht sollten, sondern müssen, das ist ein Muss. Sie müssen, Entschuldigung, Sie müssen beschützen. Sich beschützen. Ich untereinander. beschütze dich, ja genau. Du beschützt mich. Kalau menurut aku memang dalam hubungan suami istri itu penting banget, benar-benar saling melindungi. Itu sangat-sangat penting banget. Gitu. Also das gehört auch dazu normal. Apa saya? Das gehört auch dazu, beschützt zu werden. Ya. Oke, ada lagi baby. Babi, Maaf guys, coba baby.
Baby, Lagi nggak mau ngomongin? Was denn? Was noch? Wie was noch? Itu aja, das was. Ja, hab Alles? ich doch gesagt gehabt. Oke guys, kayaknya itu aja. Mungkin kalau ada Mein Recht oder Mannrecht ist, von der Frau geliebt zu werden, ja. Was ja nun mal so ist. Und die Pflicht ist es, treu zu sein. Oke. Troy itu setia. Wer Geld hat, der verdient Geld. Oder wer arbeitet, der verdient Geld. Und der andere macht was anderes im Haushalt. Und wenn beide Geld verdienen, müssen sie sich den Haushalt halt teilen. Wenn keiner Geld verdient, müssen sich auch den Haushalt teilen. Oke. Itu tadi Terima artinya sudah kita omongin sama apa yang Stefan bilang kok. Diulang lagi dong sama dia. Oke. Terima kasih. Dan ini saran juga sih untuk teman-teman yang mungkin mau menikah atau memang sudah menikah, please buat perjanjian pernikahan. Ya, ini penting banget. Kalian tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin saat ini kalian berpikirnya gue cinta dia. Men, be realistis gitu loh. Kita nggak ada yang tahu ke depan itu kayak gimana. Makanya ini pesan banget dari aku. Please banget buat perjanjian pernikahan. Terutama untuk ini melindungi perempuan-perempuan juga. Mungkin nanti suatu saat, mungkin pada saat pacaran, pacar kalian itu tidak mungkin mereka memakai topeng ya, tidak menampilkan sifat dan karakter aslinya. Nanti pada saat kalian memasuki gerbang pernikahan, mungkin saja si prianya ini bisa memukul kalian, bisa menyakiti kalian. Tapi dengan adanya perjanjian pernikahan, kalian merasa akan terlindungi, akan ada yang ini ngapain? Terima kasih sayang. Oke, gitu aja deh. Udah nggak usah konsen lagi nih kalau digangguin kayak gini kalau mau ngomong. Oke. So, bye semuanya. Ende. Ya. Oke. God bless you guys. God bless you and me too. Kalau ada yang mau ditambahin hak dan kewajiban istri, mungkin kalian bisa silakan tulis di komentar. Bye. Comment, subscribe, and follow. Terima kasih. See you later, alligator. God bless you and me too. Dada. Wo ist der Knopf? Ayo lo.